Halo, assalamualaikum. Apa kabar semua? Baik-baik saja, bukan? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Welcome back to my channel. This is me, Ibu Beta, with more lessons on BIPA, Bahasa Indonesia untuk penutur asing, Indonesian language for foreigners. Hari ini kita belajar apa ya? Kali ini kita akan belajar tentang places in town in Indonesian language. Nama-nama tempat di kota. Oke? Semua sudah siap ya? Are you guys ready? Ayo kita mulai. These are our main points to learn today. Mari belajar. Kita akan belajar tentang yang pertama, yaitu nama-nama tempat di kota. Yang kedua, we are learning about kemana, dari mana, dan di mana. Apa ya bedanya? What are the differences between kemana, dari mana, and di mana? And last but not least, the third one is tempat tempat favorit ya, favorite place. Oke, langsung kita mulai dengan bagian yang pertama, yaitu nama-nama tempat di kota. Ini dia tempat yang pertama, the first place. We do have sekolah. Ya, we do have sekolah here, and this is an example of the sentence. Sekolah. Anak-anak berangkat ke sekolah pukul 6:30 pagi. Mereka belajar di sekolah. Belajar, study. Kantor, office. Ibu Ina adalah seorang sekretaris. Dia bekerja di kantor. Bekerja, work. Bank. Kakak saya menabung uang di bank. Menabung, save money. We have the same spelling here, like the spelling in English language, but the way to pronounce is a bit different, ya. Bank. Kakak saya menabung uang di bank. Rumah sakit. Orang sakit dirawat di rumah sakit oleh dokter dan perawat. Dirawat, is treated. Dirawat. Masjid. Orang Islam bersembahyang di masjid. Pray, bersembahyang. Gereja. Orang Kristen beribadah di gereja. We have the same word here, pray. Ya, bersembahyang, beribadah. Bioskop. Ari pergi ke bioskop untuk menonton film kesukaannya. Menonton, watch. Bioskop. Toko kue. Toko kue itu menjual pizza yang sangat lezat. Menjual, sell. Toko bunga. Toko bunga itu menjual bunga-bunga yang indah, seperti mawar dan anggrek. Toko bunga, florist, ya. Toko bunga
Toko bunga itu menjual bunga-bunga yang indah. Beautiful flowers. You know mawar and anggrek? Mawar, rose, anggrek, orchid. Restoran. Makanan dan minuman yang disajikan di restoran itu sangat lezat. Disajikan is served. Lezat, delicious. Tempat parkir. Ada banyak mobil di tempat parkir. Tempat parkir, parking lot. Ada banyak mobil, many cars. Kebun binatang. Pada hari Minggu, anak-anak pergi ke kebun binatang untuk melihat hewan-hewan. Melihat, see. Kebun binatang, you know what we have here, animals. Jadi, kebun binatang, zoo. Perpustakaan. Perpustakaan. Kalian bisa meminjam buku di perpustakaan. Borrow. Meminjam. Okay, let's start. Let's get into our next slides. Now this is your time to say all the words after me, okay? Nama-nama tempat di kota. Sekolah. Kantor. Bank. Rumah sakit. Masjid. Gereja. Bioskop. Toko kue. Toko bunga. Restoran. Tempat parkir. Oke, bagus sekali. Semoga bertambah kosakata untuk nama-nama kota. We have new words for places in town. And this is our next exercise. Please say the words after me. Okay, now we have verbs. Berangkat. Belajar. Bekerja. Menabung. Dirawat. Bersembahyang. Beribadah. Menonton. Menjual. Disajikan. Melihat. Meminjam. Oke, bagus sekali. Itu dia tadi kata kerja. Ya, mungkin ada kata baru untuk kalian hari ini. Oke, setelah mengenali nama-nama tempat di kota, ya, after learning about places in town, this is our second point of today. We are learning about how to use the differences between kemana, dari mana, dan di mana. The first one,
Di mana? Di mana is used to ask where something or someone is. Yeah, so asking about the place. Example, contoh, di mana ayahmu bekerja, Bayu? Ayahku bekerja di bank. Di mana ayahmu bekerja, Bayu? Ayahku bekerja di bank. So, where does your father work? Okay, my father works at the bank. Next, kemana? When do we use kemana? Kemana is used to ask where something or someone is heading to, is going to. Kemana kalian akan pergi? Where are you going? Where to? Kemana kalian akan pergi? Kami akan pergi ke rumah. So, ke is used when you are going to the place. Kami akan pergi ke rumah Dewi. Jelas ya? Clear? Nah, dari mana? Dari mana is used to ask where something or someone has come. So, the person is coming from another place or the thing. Ya. Contoh, bus itu datang dari mana? Bus itu datang dari Surakarta. So, the bus is from Surakarta. Dari mana? You know the difference already? Very good. Bagus sekali. Nah, ini dia last but not least. This is a text that we are going to read out together. Ya. And I'm going to talk about my favorite place, ya, tempat kesukaan atau favorit, ya, tempat favorit saya. Okay, I will read out this text to you, and you may go along with me to pronounce every word, ya. Apa kalian punya tempat favorit seperti saya? Kebun binatang adalah tempat favoritku. Di sana saya dapat melihat banyak hewan seperti gajah, jerapah, kuda Nil, dan buaya. Binatang-binatang itu dirawat dengan sangat baik. Selain itu, di sana juga terdapat pohon-pohon besar. Pohon-pohon besar. Pergi ke kebun binatang selalu menyenangkan. Okay, maybe you have some new words here in terms of animals. Snake, gajah, elephant, jerapah, giraffe, kuda Nil, hippo, dan buaya, crocodile. But we have also a penguin here, sama ya, penguin. Oke, pergi ke kebun binatang selalu menyenangkan, fun. Ya. Oke, that's all for our lesson today. Cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Jangan lupa untuk selalu latihan, dan latihan. Ya, sampai jumpa pada pelajaran berikutnya. Jaga kesehatan selalu dimanapun kalian berada. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Ayo teman-teman, belajar BIPA. Terima kasih.